کمال قاسم سوری وفاقی وزیر علی زیدی اور زلفی بخاری کی ہزارہ برادری کے دھرنے میں آمد ہوئی ہے۔ حکومتی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ دھرنے میں شریک شہداء کے لواحقین نے میتوں کی تدفین کی اجازت دے دی ہے۔ کچھ دیر میں میتوں کی تدفین کا اعلان متوقع ہے۔ دوسری جانب دھرنا ختم ہونے کا اعلان کرتے ہی وزیر اعظم کوئٹہ جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا کوئٹہ روانگی کے انتظامات مکمل ہو گئے ہیں۔ نور خان ایئر بیس سے متعلق اطلاعات ہے کہ خصوصی طیارہ وہاں تیار کھڑا ہے۔ اس اہم ترین پیش رفت پہ جس میں حکومت کا دعویٰ زیادہ ہے، بیورو چیف کوئٹہ قاسم مینگل سے بات کرتے ہیں۔ جی قاسم، حکومتی دعوے سے متعلق بتائیے گا کس حد تک لگ رہا ہے، کیونکہ پچھلے 3 دنوں سے لگ رہا ہے کہ ابھی گئے۔ جام کمال اور ان کے ساتھ وفاقی وزیر علی زیدی اور ڈپٹی اسپیکر ہیں قاسم سوری اور دیگر حکام ہیں، وہ دھرنے کے جو ہے نا مقام پر پہنچے اور وہاں انہوں نے مذاکرات کیے۔ اب ان مذاکرات کے بعد جو حکومتی حلقے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہو گئی ہے اور یہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تاہم ابھی تک جو دھرنا کمیٹی ہے یا وہ جو لواحقین ہیں ان کی طرف سے ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی ہے۔ تاہم یہ توقع ہے کہ اب سے تھوڑی دیر بعد کوئی پریس کانفرنس ہوگی، اس میں جو ہے نا اس حوالے سے اعلان متوقع ہے۔ اور اس دھرنے کو 6 روز ہو گئے ہیں اور اس وقت جو کوئٹہ شہر ہے وہ شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، لیکن جو دھرنا ہے، جو دھرنے کے شرکا ہے، ان کے عزم میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور سردی کی شدت کے ساتھ ہی وہ جو شرکا ہے ان کی تعداد میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے وہ جو ہے نا اس دھرنے کو جاری رکھیں گے، بھلے سردی کتنی ہو اور جتنی مشکلات ہوں۔ لیکن اب وزیر اعلیٰ گئے ہیں اور اب حکومتی ابھی امید ہے کچھ دیر میں پریس کانفرنس ہوگی۔ کاظم، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ شاکر عباسی نے اسلام آباد سے بھی جوائن کیا۔ شاکر عباسی، ایسے موقع پر جب حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ مذاکرات کامیاب ہونے جا رہے ہیں اور یہ دھرنا سمٹنے جا رہا ہے، قاسم کہہ رہے ہیں جس طرح وقت گزرتا جا رہا ہے کہ جذبہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، لوگوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، کیا ان ذرائع کی اطلاعات کنفرم ہے؟ آپ کو لگ رہی ہیں کہ کوئی جہاز تیار ہے وزیر اعظم کی روانگی کے لیے؟ دیکھیں، حکومتی ترجمانوں کی جانب سے پہلے بھی اس طرح کے دعوے کیے گئے، لیکن آج جو دعویٰ کیا گیا ہے اس سے یہ لگ بھی رہا ہے کہ کیونکہ وہاں جو حتمی مذاکرات ہو رہے ہیں کوئٹہ میں، اس کے بعد ایک بڑا بریک تھرو کا امکان ہے اور جو ہی وہاں ابھی کچھ دیر بعد پریس کانفرنس ہوگی، اس کے بعد وزیر اعظم یہاں اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں، ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے ذرائع کنفرم کریں کہ وزیر اعظم کی جو خصوصی طیارہ ہے اسے نور خان ایئر بیس پر سٹینڈ بائی کر دیا گیا اور وزیر اعظم ہاؤس سے نور خان ایئر بیس تک بھی جو ہے وہ ایک وزیر اعظم کی جو موومنٹ کا روٹ ہوتا ہے وہ بھی لگا دیا گیا۔ تو یہ بڑی حد تک کنفرم ہے کہ اب وزیر اعظم اسلام آباد سے کوئٹہ روانہ ہوں گے، جہاں وہ وہاں لواحقین سے ملاقات بھی کریں گے اور بالآخر یہ جو ایک انسانی المیہ تھا اس کے بعد سے جو یہ دھرنا دیے ہوئے تھے پورے پاکستان میں بھی اور خاص کر کے کوئٹہ میں بھی، وہ آج ختم ہونے کا امکان ہے۔ اور وزیر اعظم کی روانگی جو ہی وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے کوئٹہ سے معاملات حل ہو گئے اور دھرنا جو والے ہیں وہ مئی سے تدفین کرنے کے لیے راضی ہیں، تو وزیر اعظم فوری طور پر اسلام آباد سے کوئٹہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ جی اچھا قاسم مینگل، خوشائند خبر یہ ہے کہ شاکر عباسی کنفرم کریں کہ حکومتی ترجمان دعوے بھی کر رہے ہیں اور جو موومنٹ نظر آ رہی ہے اسلام آباد میں پروٹوکول کے حوالے سے، اسپیشلی وزیر اعظم کے جہاز کو سٹینڈ بائی کر دیا گیا ہے، یہ خوشائند ہے۔ دوسرے یہ تمام اطلاعات دھرنے کے شرکا کو بھی ہیں؟ اصل میں دھرنے کی شرکا کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے، لیکن اب جو حکومتی حلقے ہیں پہلے ان کی جانب سے ایسے وہ دعوے نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن اب ان کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وہ جو لواحقین ہیں انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے کہ وہ تدفین کریں گے۔ اور وزیر اعظم کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ اس پہ جو ہے نا ضد نہیں کیا جائے، یہ تدفین کا جو ہے نا عمل کیا جائے، وہ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا کوئٹہ پہنچیں گے۔ تو اب حکومتی حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب یہ ان کو جو مذاکرات ہیں ان کو اپنی شکل دی جائے گی تو اس کے بعد یہ جو ہے نا کوئی مشترکہ پریس کانفرنس کریں گے۔ اس پریس کانفرنس میں جو ہے نا یہ بات واضح ہو جائے گی کہ کیا طے ہوا ہے اور ان کی تدفین جو ہے نا ابھی کی جائے گی یا کل کی جائے گی۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ افغان حکام نے بھی یہ کہا ہے کہ وہاں ان کے جو 3 لوگ ہیں ان کے رشتہ دار ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تدفین
नहीं अफगानिस्तान में हो। तो ये सारी बातें हैं, अब देखना है कि थोड़ी देर बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें जो है ना क्या बात सामने आएगी। लेकिन जो हुकूमती हल्के हैं उनकी जानिब से अब ये दावा किया जा रहा है कि अहम पेशरफ्त हो गई। तसल्ली किसी की नहीं, सिर्फ लवाकिन की चाहिए। आप गाजी हमारे साथ रहेगा। शाकिर आपकी जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले नाज़रीन को एक बार फिर से अपडेट करते चले। वज़ीर आला जाम कमाल मज धरना कमेटी के मुज़ाकरात में बड़ी बेशरफ्त हुई है। हुकूमती ज़राए कन्फर्म करें इतलात को कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दावा किया जाना शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला जाम कमाल, कासिम सूरी, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और जुल्फ़ी बुखारी हज़ारा बरादरी के धरने में आमद हुई है। हुकूमती ज़राए के दावे के मुताबिक धरने में शरीक शहदा के लवाकिन ने मैयतों की तदफीन की इजाज़त दे दी है और कुछ देर में मैयतों की तदफीन का ऐलान भी मुतवक्के है। धरना खत्म होने का ऐलान करते ही दूसरी जानिब वज़ीर आज़म कोयटा जाएंगे और ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का कोयटा रवानगी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। नूर खान एयरबेस पर खसूसी तैयारा तैयार है। वज़ीर आज़म शहदा के लवाकिन के लिए पैकेज का भी ऐलान करेंगे। साथ साथ हज़ारा बरादरी की सिक्योरिटी के लिए मैकेनिज्म का भी जायजा लिया जाएगा। इस पर बात हो रही है हमारी शाकिर, हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद में। शाकिर, खुशाइंद है ये इतलात कि बाकायदा प्रोटोकॉल लग गया हुआ है, रूट लग गया हुआ है, नूर खान एयरबेस पर जहाज भी स्टैंड बाय है, सिर्फ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार है जिसके मैंडेट को लेके अली जैदी, जुल्फी बुखारी, वजीर आला बलोचिस्तान उधर मौजूद हैं। देखिए, वज़ीर आज़म की जो नुमाइंदगी वहाँ कर रहे हैं, वहाँ अली जैदी और खास करके जुल्फी बुखारी और डिप्टी स्पीकर जिनका ताल्लुक भी कोयटा से है, कासिम सूरी, वो वहाँ मौजूद है। और फिर वज़ीर आला जो बलोचिस्तान है वो भी वहाँ इस वक्त धरने में पहुंचे हुए हैं। और कभी इम्कान यही है कि ब्रेक थ्रू कुछ ही देर में हो जाएगा। वज़ीर आज़म सिर्फ वहाँ से सिग्नल के इंतजार में, यहाँ इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस से लेकर जो नूर खान एयरबेस तक जो वज़ीर आज़म की मूवमेंट का रूट होता है वो भी लग गया है। और यहाँ हमारे जो ज़राए नूर खान एयरबेस पर हैं वो भी कंफर्म करें कि वज़ीर आज़म का जो खुसूसी तैयारा है उसे बिल्कुल स्टैंड बाय कर दिया गया। मुकम्मल रवानगी की तैयारियां हैं, सिर्फ वहाँ से सिग्नल मिलने की देर है। और यही बात जो है वो हुकूमती ज़राए बार बार हमें पहले भी बता चुके थे, लेकिन उन दावों में और ग्राउंड रियलिटीज़ में फ़र्क था। लेकिन आज के जो दावे हैं उसके साथ जो इंतजाम इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं उससे ये काफ़ी कभी इम्कान है कि वहाँ ब्रेक थ्रू के इम्कान बहुत ज़्यादा हैं। और उसी जो ही वो ब्रेक थ्रू होता है, वज़ीर आज़म यहाँ कोयटा के लिए इस्लामाबाद से रवाना हो जाएंगे। और वहाँ जाकर क्योंकि सिक्योरिटी के जो ज़राए हैं वो कंफर्म करें कि शायद वज़ीर आज़म उस धरने की जगह पर तो न जाएं, लेकिन जो पुरसा हैं, जो लवाकिन हैं, उनसे गवर्नर हाउस या वज़ीर आला हाउस में मुलाकात ज़रूर करेंगे। तो ये खुशाइन बात है, क्योंकि न सिर्फ कोयटा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में धरना। और इस्लामाबाद डी चौक, क्योंकि पहले चाइना चौक में धरना था, वो मूवमेंट करके अब बहुत बड़ा मजमा हमने देखा कि पिछले 5-6 दिन से जो धरने के शुरका की तादाद कुछ ज़्यादा नहीं थी इस्लामाबाद में। लेकिन आज चुके जो सुबह वज़ीर आज़म का बयान सामने आया उसके बाद से थोड़ा तलखी जो है वो लवाकिन और उनके जो हमदर्द है उनमें बढ़ी है। और बड़ा धरना इस वक्त डी चौक में भी जारी है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अब तो एक मुश्किल जो सूरत हाल थी लवाकिन के लिए भी और खुद हुकूमत के लिए भी एक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल बन रही थी कि वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जा पा रहे थे। सिक्योरिटी वजूहत भी उसमें हायल थी। लेकिन अब ये कंफर्म करें हुकूमती ज़राए और ऑन ग्राउंड जो इंतजामात हैं उन्हें देखकर भी ये यकीन हो चला है कि वज़ीर आज़म कुछ देर में अब कोयटा रवाना हो जाएंगे और वो वहाँ लवाकिन से मिलेंगे। और ये जो धरने कोयटा और उसके साथ उनके हमायती पूरे पाकिस्तान में जो धरने दिए हुए हैं उनके हक में वो अब धरने खत्म हो जाएंगे। जी शाकिर हमारे साथ रहेगा। कासिम के पास एक बार फिर चलते हैं। कासिम, अब आप कोयटा में मौजूद हैं, जाहिर बात है जो लवाकिन हैं और इन शहदा के जो हमदर्द हैं, खैर हमदर्द तो पूरा पाकिस्तान इनका है, उन कहीं ना कहीं हुकूमत के ट्रांसफर में कोई लचक दिखाई गई है, कोई 2 स्टेप पीछे या 1 स्टेप आगे, कुछ इस तरह हुआ है जिसकी बिना पर यह सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आई है जिस पर हुकूमत बहुत ज्यादा दावे कर रही है? लेकिन ये है कि अगर हुकूमत करेगी भी नहीं, हुकूमत को इस हवाले से बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। बिलखुसूस आज मतलब न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि मुल्की सतह पर भी वज़ीर आज़म के इस बयान पे शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया और ये कहा गया कि उन पे बात नहीं कहनी चाहिए कि किसी वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। तो ये जो धरने के जो शुरका हैं वो इंतहाई पुरअज़म थे। हम खुद वहाँ मौजूद थे और इस वक्त कोयटा में किसी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो बाहर जो है ना किसी इस तरह बैठ सके, लेकिन सैकड़ों लोग जो है ना बैठे हुए हैं जिनमें बहुत बड़ी तादाद ख़वातीन की है। तो एक तरफ जो है ना वो भी पुरअज़म है और उनका भी यही कहना है कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तो वो बिल्कुल अपना धरना जारी रखेंगे और चाहे इसमें जो है ना उनको 1 महीना भी लगे। तो जितना ये तफसूल पकड़े गए धरना, उस हवाले से जो है ना हुकूमत के लिए मुश्किलात जो है ना ज्यादा होंगे। तो
मेरे ख्याल में इस हवाले से अब हुकूमत की जानिब से कोई लचक वगैरह का मुजाहरा किया गया है, जिसकी वजह से जो है ना वो अगर उनका ये दावा सही है हुकूमती ज़राए का या हुकूमती हल्कों का, तो फिर उनकी जानिब से जो लवाकिन है उनकी जानिब से लचक का मुजाहरा किया गया होगा। ठीक है शाकिर अब्बासी, अगर मैं आपसे पूछूं शाकिर, तो मुझे ये बताइएगा आपको कैसे ऐसा लगा कि वज़ीर-ए-आज़म के स्टांस में इतनी सख्ती क्यों थी? क्या जो मुशावरत करने मशवरा देने वाले वो लोग थे या सिक्योरिटी का कोई इशू था? आपको क्या लगा इस सारी सिचुएशन में 6-7 दिनों में? वज़ीर-ए-आज़म की